Добрый день. Bonjour. Мы все продолжаем вступительную часть нашего текста. Nous continuons toujours avec la partie introductive de notre texte. Он близка, так сказать, к завершению. Mais nous sommes près de la fin de cette introduction. Если вы помните, сколько лет назад? Мы начали. On a commencé il y a combien d'années? 4. Il me semble que ça fait 3. 4. Ça fait 3 ou 4 ans qu'on a commencé. Там в самом начале говорилось о 4 величиях Ламрима. 4 качества, которые в нем есть, или же, можно сказать, в этих 4 пунктах заключается, так сказать, общее содержание Ламрима. Et si vous vous souvenez, au début, on parlait des 4 points principaux, des 4 qualités qui sont en fait l'essence du Lamrim. Там говорилось о величии автора, величии Дharмы, правилах слушания и, собственно, о методе ведения ученика. Donc, si vous vous souvenez, on parlait tout d'abord de la grandeur de l'auteur, de la grandeur ensuite du Dharma. Ensuite, on est passé à l'importance d'une écoute juste et enfin à la méthode qui nous permet d'amener le disciple. Можно сказать, что мы уже довольно близки к тому, чтобы перейти к 4-му пункту. Et donc maintenant, nous sommes proches du 5e point. Так, а сейчас мы рассмотрим основу пути, общие правила практики. Et donc là, nous sommes toujours sur cette partie qui est intitulée la base de la voie. Где остановились? Мне кажется, 111. Нет, 112. Вот после Хэшана, вот это вот сие заблуждение, мне кажется, 113. Нет, но я не уверена. Мне кажется. Ну, давайте начнем с 113 в целом. В введении в практику, то есть в собрании практик, и в собрании практик сказано, то есть это у Шантидевы. Я сочиняю это, чтобы, созерцая, усвоить самому. On reprend dans le texte et donc dans l'entrée dans les pratiques du Bodhisattva et le compendium des instructions de Shantideva, il est écrit: je compose ce texte afin d'accoutumer mon esprit avec le sujet. То есть усвоить через созерцание. Таким образом, Шантидева говорит, что созерцание является одним из способов восприятия информации, усвоения ее, перевариванием, может быть, даже сказать. Et en fait, avec cette phrase, Shantideva dit la chose suivante. Ça signifie que la méditation est en fait une méthode qui permet de digérer, entre guillemets, l'information que l'on a reçue. И в этих 2 текстах обо всех этапах пути говорится как о созерцании. Et là, on reprend dans le texte. Dans ces 2 textes, on parle de toutes les étapes de la voie comme de la méditation. И еще сказано в собрании практик. Et il est encore écrit dans le compendium des instructions. Итак, непрерывно, надлежащим образом созерцайте даяние, охранение, то есть это соблюдение обетов, очищение и способствование процветанию тела, имущества и заслуг. Et donc,
Donc, il est encore écrit dans le compendium des instructions, toujours ce même texte, donc on cite « Ainsi devriez-vous toujours méditer sur la générosité, la protection, le respect des vœux, la purification, le développement de votre corps, des richesses et des mérites, selon ce qui est approprié. » Ну, суа – это охранение, это не охранение обетов, это действительно охранение как бы, тела, имущества и заслуг. Et ici, donc, Lama Tengon a vérifié dans le texte tibétain, lorsqu'on parle, devriez-vous toujours méditer sur la générosité, la protection, c'est pas dans le sens du respect des vœux, mais c'est la protection de son corps, de ses richesses, de ses mérites, de ce qu'on a. Здесь о применении всех четырех вот этих действий, то есть даяние, охранение, очищение и способствование процветанию, каждому из трех, то есть к телу, имуществу и корням добродетели, тоже говорится как о созерцании. Поэтому созерцанием не называют что-то очень узкое, а то есть вся наша практика, можно сказать, является и созерцанием тоже. Даже являясь каким-то активным действием, может быть. Et donc là, on reprend dans le texte avec un commentaire de Lama Tengon. Ici, il est dit que le recours à la pratique des 4 points suivants que sont la générosité, la protection, la purification et le développement, appliqué à chacun des 3 éléments qui sont le corps, les biens et les racines d'actions vertueuses, donc cette pratique est aussi considérée comme de la méditation. Et c'est pour ça que la méditation, en fait, elle ne définit pas quelque chose de très précis. Et en fait, finalement, on pourrait dire, et ça c'est Lama Tengon qui nous donne le commentaire, c'est toute pratique est finalement de la méditation. Et même une activité active peut aussi être considérée comme de la méditation. Если мы внимательно посмотрим на жизнеописание 84 махасидх, то там увидим, что, так сказать, фишкой, этим характерной особенностью является то, что учитель предлагает ученику превратить в созерцание, в практику, практически любое действие, которое привычно этому ученику. Так, если ученик был портным, то учитель предлагает ему превратить в созерцание процесс сшивания 2 полотнищ. А если ученик был изготовителем музыкальных инструментов, то же самое. То есть оно описывает, как ему размышлять в тот момент, когда он изготавливает эти инструменты музыкальные. И также относительно любых фактически других действий, вплоть до того, что один из учеников был обжорой, и очень любил есть и не мог просто остановиться, и учитель предложил ему процесс поглощения пищи превратить в созерцание. И через эти наставления все эти ученики достигли высших реализаций, стали махасидхами. То есть любое наше действие можно преобразовать в практику. А как бы в соответствии с данным разделом Ламрима это можно назвать и созерцанием. Вождение машины, разговор с кем-то дальше. Созерцание. Да, все может созерцать. Et donc ici, c'est en fait ce que l'on voit, par exemple, quand on étudie avec attention l'histoire des vies des 84 Mahasiddhas, qui étaient des grands érudits indiens. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que
si l'on observe la caractéristique qui est propre à ces 84, on voit que ces maîtres proposaient à leurs disciples, et ça ils le faisaient chacun, finalement que toutes les actions que pouvaient faire les disciples, ils pouvaient finalement en faire une pratique. C'est-à-dire que si l'un des disciples était tailleur, eh bien son maître lui proposait de faire de son métier, qui était de coudre des bouts de tissu, que de le transformer en action méditative. Il en allait de même, par exemple, avec un autre disciple qui était qui fabriquait des instruments de musique. Eh bien, ce travail de préparation des instruments de musique devenait aussi une méditation. Et en fait, c'est finalement que toute action peut devenir méditation, quelle qu'elle soit. Et il y avait par exemple un disciple qui était connu parce qu'il adorait manger. Il était extrêmement gourmand, il s'empiffrait tout le temps. Et donc le maître lui enseigna comment même, pendant qu'il ingurgitait des grandes quantités de nourriture, comment est-ce qu'il pouvait transformer cette ingurgitation en méditation. Et grâce à ces conseils, tous ces disciples devinrent eux-mêmes atteignirent des réalisations suprêmes et devinrent eux-mêmes des Mahasiddhas. Et finalement, on peut, toute pratique, toute action, lorsqu'on la réalise, elle peut devenir méditation. Chacun de nos actes quotidiens, que ce soit même de conduire une voiture ou de converser avec quelqu'un, peut se transformer en une action méditative. И еще о том, что такое эти 4 действия: даяние, хранение, очищение, способствование процветанию. Et maintenant, peut-être, je vais vous expliquer un petit peu ce que sont ces actions que nous avons mentionnées, à savoir la générosité, la protection, la purification et le développement. То есть, когда даяние, это когда возникает какая-то действительно объективная необходимость, и мы, исполненные великим состраданием, можем отдать или целиком свое тело, или частями, как некоторые тут делают. Donc, lorsque l'on parle de la générosité, en fait, c'est lorsqu'il y a une nécessité qui est objective, réelle au moment présent et qui est emplie de compassion envers les autres et qui nous mène à donner son corps en entier ou une partie de son corps. Опять же, в связи с какой-то связанной, пронизанной дхармой, либо же соответствующей дхарме целью, или связанным с дхармой действием, для осуществления этого действия, для осуществления этой цели, для достижения этой цели, иногда бывает необходимо подчиняться кому-то. И в этом случае мы также совершаем как бы отдачу своего тела во временное использование. Et de la même façon, parfois, si l'objectif que l'on veut atteindre est empli de dharma, afin de réaliser ou d'atteindre ce but, on sera peut-être amené à se soumettre à la volonté de quelqu'un d'autre pour pouvoir exprimer cette générosité. Опять же, следующее охранение. Исходя из помыслов того, что мы делаем это ради блага
других, мы воспринимаем свое тело как средство передвижения. Вот как, например, автомобиль не роскошь, а средство передвижения. И исходя из этой мысли, мы обеспечиваем это тело пищей, одеждой, постелью, лекарствами, может быть, обслуживаем его какими-то мантрами и прочими способами. То есть, скажем, может быть, вешаем на это тело какие-то защитные амулеты и тому подобные вещи, имеется в виду. Вряд ли это татуировки. А скорее это все-таки внешнее навешивание этих защитных амулетов и тому подобных вещей. Ношение их. И таким образом мы как бы оберегаем это тело. Охраняем его. Храним. Сохраняем. Опять же, когда... нет, ну то... Да. Donc pareil, lorsque l'on parle de la protection, hein, donc ici, si on parle de notre corps, c'est le fait que pour le bien, toujours avec l'idée que ce soit pour le bien de tous les êtres, eh bien on va entretenir son corps, on va en prendre soin, et son corps, on le voit comme un moyen par exemple, c'est un moyen de déplacement, c'est un moyen qui nous permet de nous déplacer tout comme une voiture, et c'est avec cette idée en tête qu'on doit prendre soin de son corps. Donc on doit le nourrir, on doit le vêtir, on doit lui fournir un lit, on doit lui donner des médicaments, peut-être aussi le protéger en ayant recours à des amulettes ou à des mantras. Ici, là maintenant, on dit, pour ce qui est des tatouages, je ne pense pas que ça ait un aspect protecteur, mais en fait, c'est vraiment cette idée de protéger et d'entretenir son corps pour le bien de tous les êtres. Очищение, ну это, например, очищение дурной кармы, которая является причиной болезни этого тела, например. Alors, lorsque on a cette troisième action qui serait la purification, ça peut être par exemple le fait de purifier son corps de tous les karmas négatifs qu'il a pu accumuler et qui deviennent aujourd'hui la raison de maladies qui peuvent survenir dans ce même corps. Но опять же, чрезмерная привязанность к этому телу, это тоже является неправильным, поэтому размышление о его каких-то нечистостях, может быть сказать, каких-то нечистых качествах, но опять же, только для устранения чрезмерной привязанности, не для развития какой-то ненависти к этому телу, отвращения и тому подобного, а устранение чрезмерной привязанности. Вот это также является как бы очищением этого тела. Et puis, ici, il faut aussi faire attention de ne pas avoir un attachement trop profond pour ce corps, parce que ça, ce ne serait pas juste. Donc, il faut à la fois méditer sur les défauts que peut avoir ce corps pour éradiquer un attachement trop fort à ce corps, mais en même temps, il ne faut pas ressentir du dégoût pour ce corps qu'on a la chance d'avoir. Donc il faut trouver le bon milieu entre un attachement excessif à ce corps qui nous est donné et un profond dégoût pour ce même corps. Опять же, как причину для того, чтобы обрести в будущем или обретать в будущем, то есть для того, чтобы заниматься практикой дхармы, нам необходимо свободное и наделенное всеми благами, способностями тела.
А для его обретения необходимо наличие причин этого обретения или этого тела. И такими причинами является соблюдение нравственности. И вот соблюдение нравственности для того, чтобы в будущем обретать тела, подходящие для практики, это будет, опять же, в какой-то мере и охранением, в какой-то мере охранением. Так это охранение обетов, охранение нравственности. Ну и также относится к пестованию тела в какой-то мере. Ну, либо же это, можно сказать, и в какой-то мере процветание его будущего. Donc là, on peut aussi, en faisant référence à cette notion de protection du corps et ce qui permet son futur développement, c'est aussi le fait de se rendre compte qu'on a besoin de ce corps parce qu'il nous permet d'avoir une pratique du dharma. Et ce corps, avec ses attributs et ses libertés, il nous est important parce qu'il nous permet la pratique du dharma. Mais pour pouvoir avoir ce corps, il faut que l'on soit à même d'avoir posé les préalables, c'est-à-dire des raisons qui nous permettront d'obtenir ce corps qui nous permettra la pratique du dharma. Et comment est-ce qu'on peut obtenir un tel corps qui nous permettra cela? C'est en cultivant le respect et le comportement éthique qui nous permettra d'avoir dans le futur un corps qui nous permettra de nous adonner à la pratique du dharma. Donc ici, on a à la fois, ça fait référence à cette protection, cette notion de protection, et aussi à cette notion de développement du corps. Собственно, способствует процветанию тела. Это, например, усердствование в таких делах, как побелка ступы, например. Et lorsque l'on parle de ce qui permet de développer notre corps, il y a de telles activités comme par exemple prendre part à la peinture du stupa. Побелка ступы, ремонт ступы, опять же, побелка, ремонт зданий, как подобных храму или общественных, наверное, зданий тоже можно сказать. Побелка или покраска и ремонт статуй, каких-то священных объектов, может быть даже уважительное отношение к книгам, например, когда мы заворачиваем их в какие-то ткани и тому подобные вещи, все это будет являться различными способами, различными действиями, которые способствуют процветанию тела. Et donc, parmi les différents types d'activités qui nous permettent de développer ce corps, c'est par exemple de prendre part à des travaux sur le stupa, ou des travaux dans le temple, ou je sais pas, des réflexions, ou des statues, ou d'autres objets de culte, et puis aussi le fait d'être extrêmement attentif à ces supports de pratique que peuvent être les livres, de les mettre dans des fours qui vont les protéger. Ça aussi, ce sont des choses qui permettent de développer ce corps. Относительно имущества, то имущество, которое у нас уже есть, когда мы посвящаем его или используем для каких-то действительно полезных дел, а не просто ради имущества. Когда оно у нас есть не просто чтобы было, а для какой-то пользы, это его как бы даяние получается. Сохранение его, то есть на будущее
То есть обережение от огня, от воды, чтобы его не разнесло ветром, как-то, чтобы оно не испортилось, вплоть до того, что холодильник кладем. Это как бы его обережение получается. А как бы для того, чтобы то, чего у нас не было, у нас появилось, мы работаем. То есть идем на какую-то службу, идем на работу, выполняем какие-то функции общественные, либо же мы занимаемся каким-то бизнесом. Все это является способами его как бы очищения и процветания. Donc là, quand on passe au point suivant, on avait le développement, donc la générosité, protection, purification, développement de votre corps, des richesses. Donc pour ce qui est des richesses, lorsque l'on parle de la générosité, ça veut dire que l'on utilise ce que l'on a, mais qu'on l'utilise pour quelque chose d'utile, qu'on n'est pas juste en train de dilapider ce qu'on peut avoir sans aucun but. Après, le fait de protéger, c'est de protéger des éléments tels que l'eau, le feu, le vent, les différentes choses que nous avons, comme aussi le fait de mettre la nourriture à l'abri dans un frigidaire. Ça on sera aussi dans cette notion de protection des richesses que l'on a. Et puis, en fait, tout ce travail que l'on peut faire, toutes ces entreprises que l'on peut entreprendre, et bien tout ça, ce qui nous permet d'obtenir ce que l'on n'a pas encore, ça correspond à ce processus de purification et de développement. Опять же, исполнившись правильной мотивацией, которая включает в себя должный метод и мудрость, то есть махаянская мотивация, когда мы используем свое имущество как субстанцию для даяния, для развития в себе щедрости, это опять же является способом, или это является способствованием его процветанию для будущего. То есть мы создаем условия для того, чтобы в будущем у нас это имущество не иссякало, чтобы оно у нас было. Совершая даяние сейчас, мы создаем условия для того, чтобы иметь возможность развивать даяние в будущем. Или щедрость. Et c'est toujours, en fait, ces actions, cette générosité que l'on peut avoir avec nos richesses ou ce qui nous appartient aujourd'hui, ça doit être rempli de cette motivation cette motivation du Mahayana qui nous permet de développer cette générosité en nous, et en développant cette générosité aujourd'hui, ça nous permet de créer les conditions indispensables pour le développement des conditions nécessaires et indispensables du développement de ces richesses dans le futur. Donc c'est qu'en fait toute action généreuse que l'on fait aujourd'hui, elle est la condition, la raison qui va nous permettre de continuer à développer ces mêmes richesses dans le futur, et qui nous permettront ensuite de nouveau d'être généreux. Относительно заслуг добродетелей, вот от заслуги сказано, вроде бы в тексте добродетели. У меня добродетели. Да, это корень добродетель даже. Так, те добродетели, которые у нас уже есть, мы их посвящаем или отдаем существам, это даяние. Опять же, оберегаем свой ум от как раскаяние в обратную сторону, раскаяние в хороших поступках. Раскаяние в
В хороших поступках. То есть мы сделали что-то хорошее, когда у нас был такой порыв, а потом мы пришли в себя и думаем, зачем я это сделал? Зачем я не подставил ему ножку? Он был... Это пожалеть? Вот сожаление о хороших поступках. Да, вот это сожаление о хороших поступках, оно уничтожает, нивелирует всю заслугу от тех добродетелей, которые мы совершили. И вот обережение своего ума от сожаления относительно хороших поступков, а также обережение своего ума от злобы. Ярость, злоба сжигает корни добродетели. Поэтому, когда мы не впускаем в свой ум, или усердствуем в невпускании в свой ум вот этого сожаления в добре, и не впускаем, противодействуем развитию ярости, это является обережением, охранением корней добродетели. А усердие в том, чтобы накопить, когда мы делаем какие-то усилия для того, чтобы накопить новые корни заслуг, мы перед этим развиваем себе бодхичитту и поддерживаем себя. Таким образом, как бы охватываем свои поступки бодхичиттой. Таким образом, мы очищаем свои добродетели. То есть бодхичитта, мотивация бодхичитты является как бы вот этим очищающим фактором, благодаря которому наши корни добродетели становятся чистыми. А уже совершенные, опять же, поступки мы посвящаем каким-то целям, таким как совершенное пробуждение, счастье всех существ и тому подобное, а также созерцаем в себе радость от совершения этих поступков. Не сожаление о том, что мы, зачем же мы были такими добрыми, а радость от того, как хорошо, что мы были такими добрыми. Это способствование процветанию заслуг добродетелей, корней добродетелей. Это была радость от хороших поступков. Первое – это посвящение. И там второе было еще сказано. Радование. То есть это радость от совершения. А значит, только два было? Да. Donc, alors par exemple, pour le troisième point, quand on avait la générosité appliquée au corps, aux richesses, et maintenant cette générosité qui va être appliquée au mérite, aux actions vertueuses. Donc ici, lorsque l'on parle de générosité, c'est le fait de faire ces actions pour les autres. Après, il faut absolument protéger son corps de ce qu'on peut parfois ressentir, qui serait de regretter d'avoir commis une action vertueuse ou une bonne action. Et donc ce sentiment que l'on peut éprouver de regretter d'avoir fait quelque chose de bien, il faut essayer de l'éradiquer complètement en soi, de même que les pensées qui peuvent venir d'avoir fait quelque chose de pas bien. Donc il faut éviter de faire des choses non vertueuses et puis éviter d'avoir du regret d'avoir fait quelque chose de bien. Et ainsi, on va pouvoir éviter on va pouvoir protéger protéger ses actions vertueuses. Après, tous les efforts que l'on peut faire en engendrant l'esprit d'éveil ou la bodhicitta, ça va être de nouveau quelque chose qui sera utile pour toutes ces actions vertueuses que l'on aura faites, et ça va correspondre à cet effort de purification. Et après, tout ce qui correspond au développement de ces actions vertueuses ou de ces mérites, ça va être par exemple de tendre vers cette aspiration que l'on peut ressentir, aspiration à l'éveil, et le fait au contraire de se réjouir de faire des actions vertueuses. Et cette réjouissance
d'action vertueuse, ça fait partie de ce développement, de ce développement des actions vertueuses ou des mérites. И с таким знанием еще раз прочтем эту цитату. Et maintenant, avec toutes ces explications que l'on vient de voir, on va relire cette citation du Compendium des Instructions. Итак, непрерывно, надлежащим образом созерцайте даяние, охранение, очищение и способствование процветанию тела, имущества и корней добродетели. Ainsi, devriez-vous toujours méditer de manière appropriée sur la générosité, la protection, la purification et la possibilité de développement de votre corps, des richesses et des mérites, ou des actions vertueuses. И опять же, все вот эти действия, о которых мы с вами говорили, они здесь называются созерцанием. Et donc, de nouveau, toutes les actions que l'on vient de décrire avec vous, en fait, cela correspond à de la méditation. То есть созерцание – это не только сидение в углу с выпученными глазами и сморщенным лбом. Donc, la méditation, ce n'est pas juste le fait d'être assis dans un coin avec les yeux un petit peu exorbités et le front plissé. Или зажмурившись и сложив пальцы как-то там странным образом. Ou bien d'être assis dans un coin en faisant des espèces en fronçant le visage et en mettant les doigts dans différentes positions. Так, ну и дальше пойдем по тексту. Donc, on reprend maintenant dans le texte. Так, нам надо немножко китайского наставника Хайшана поругать. К тому же, сие низменнейшее, самое низкое, ложное, самое ложное понимание, когда отбрасывают всякое аналитическое созерцание, воспринимая любое размышление, поскольку оно цепляется за определение препятствием и понимают это как препятствие к достижению пробужденности, такое ложное понимание является традицией китайского наставника Хайшана. Ее опроверждение более подробно изложу в разделах безмятежности и проникновения. Donc on reprend dans le texte. De plus, cette compréhension très faible, très fausse, qui est que lorsque l'on rejette toute méditation analytique, parce que l'on comprend que toute analyse ou toute réflexion s'accroche aux définitions et devient de par là même un obstacle sur le chemin de l'éveil. Et ceci, c'est le point de vue de la tradition du maître chinois Ashang. Et je réfuterai cette vue dans les parties qui sont consacrées à la concentration en un point et à la sagesse analytique de la vue supérieure. Вообще-то слово Хашан – это монах, просто по-китайски. А здесь имеется в виду монах Хашан по имени Махаяна. Donc, en fait, Ashang, ça veut dire un maître chinois, mais son nom était Mahayana. Maître? Да? Монах. Un moine. Un moine. И вот этот монах по имени Махаяна был очень популярен, так сказать, это где-то рубеж 7-8 века, по-моему. И он учил о том, что не следует совершать никаких действий, не следует развивать в себе никаких мыслей, никаких качеств, так как любое действие является кармой. Любая карма является путами, которые приковывают к сансаре. Любое действие карма является карма, и любая карма приковывает к сансаре. Любая мысль является концепцией, концепции являются корнем сансары. Поэтому нужно
не мыслить, не действовать. Неважно, золотая цепь или железная, она одинаково сковывает. Неважно, золотая клеть или железная, это клеть. Неважно, черное облако или белое, оно одинаково затмевает солнце. Клеть — это клетка? Клетка. Угу. Клетка, солнце, черно-белая туча. Сейчас. Цепь. Цепочка, цепь, клетка. Угу. Тучи, облака белые или черные одинаково затмевают солнце. И белая собака или черная собака одинаково больно кусается. Поэтому что положительное действие, что отрицательное действие – это карма. Что положительные мысли, что отрицательные мысли – это концепции. И то, и другое нас сковывает и создает новую сансару. Поэтому для того, чтобы освободиться, нужно отказаться от каких-либо действий и отказаться от каких-либо мыслей, мыслетворчества какого-либо. То есть не нужно совершать ни добродетелей, ни недобродетелей. Звучит красиво, связано, логично. Как будто бы, на первый взгляд. Donc en fait, ce moine chinois qui s'appelait Mahayana a vécu entre le 7e et 8e siècle de notre ère, et il était extrêmement populaire à cette époque parce que, en fait, ce qu'il disait, c'est qu'il ne faut, son postulat était le suivant, c'est qu'il ne faut rien faire et on ne doit développer aucune pensée. Pourquoi ? Parce que tout acte, toute action, ça correspond à un karma. Et tout karma nous attache au samsara. De la même façon, toute pensée est un concept. Et tout concept devient racine d'un karma que l'on va accumuler. Donc, il ne faut ni penser, ni agir. Peu importe quelle que soit la chaîne qui nous retient, qu'elle soit faite en or ou en métal, elle nous retiendra de la même façon. Peu importe la cage dans laquelle on est enfermé, qu'elle soit en or ou en fer, ce sera la même chose. Peu importe que le nuage soit blanc ou noir, il va nous cacher le soleil de la même façon. Et peu importe que le chien soit noir ou blanc, sa morsure nous fera nous causera la même douleur. Et donc, selon toujours son principe, toute action, qu'elle soit positive ou négative, elle va amener un karma. Et toute pensée, qu'elle soit positive ou active, pensée positive ou négative, va être un concept. Donc, tout cela va nous laisser dans le samsara. Donc c'est pour cela qu'il faut renoncer à toute action, qu'elle soit positive ou négative, et de même qu'il faut renoncer à toute pensée, positive ou négative. Donc à première vue, bien sûr, tout ce qu'il dit, ça sonne bien comme ça. Quand on entend ça pour la première fois, ça paraît pas mal du tout. Что на этот счет скажет дядюшка Франсуа? Et que va nous dire notre ami François à ce sujet? Les pensées positives créent un karma positif, les pensées négatives un karma négatif. Что мысли положительные создают положительную карму, мысли отрицательные создают отрицательную карму. А что с сансарой происходит? Et au niveau du samsara, alors qu'est-ce qui se passe? Créer un karma positif sans attachement. Надо создавать положительную карму без привязанности. Oui, c'est vrai. Вот это изложение того, что черная собака, белая собака, черные облака, белые облака, железные цепи, золотые цепи.
На самом деле просто какое-то словоблудие. Оно выглядит довольно логичным, и в Китае в какой-то момент стало очень популярным, особенно когда пришли к выводу, что это же просто поток моего ума, если я буду противиться его естественному течению, я буду совершать какие-то усилия. Это неправильно. Я должен просто позволять этому уму течь в том направлении, каком ему нравится. То есть я хочу вина, я буду пить вино, я хочу разврат, я хочу заниматься развратом. Это просто течение моего ума. И в Китае таких товарищей, практикантов стало слишком много. По-моему, их в конце концов то ли по закону запретили, потому что это всех достало, то ли просто народ взбунтовался. Я точно не помню, каким образом с этим боролись. А в Тибете это удалось избежать благодаря распространению другой точки зрения. Et donc c'est vrai qu'à première vue, quand on a toutes ces descriptions, quel que soit le chien noir ou blanc, quel que soit le nuage noir ou blanc, quelle que soit la chaîne en or ou en métal, ou la cage, qu'elle soit en or ou en métal, ça semble assez logique. Et apparemment, c'est pour cela que ça a eu une telle popularité en Chine à une certaine époque. Et les gens se disaient, voilà, finalement c'est très juste comme postulat, et il faut juste se laisser aller et suivre ce que notre flux de confiance nous dit, et suivre finalement ce que l'esprit, nous suggère. Donc c'est-à-dire, si l'on a envie de boire du vin, eh bien on boit du vin. Si l'on a envie de s'adonner à des activités qui sont impures, eh bien, on peut le faire, et c'est simplement le flux de notre esprit, et puis on se laisse porter par le flux de notre esprit. Et en fait, c'est devenu tellement populaire ça a quand même mené à pas mal d'excès. Et là maintenant, dit, je me souviens plus, qu'est-ce qu'il y a eu une époque en Chine où ils ont été obligés de réprimer ce mouvement. Alors est-ce que c'était simplement une volonté des autorités, ou bien est-ce que c'était plutôt il y a eu un soulèvement populaire contre ce qu'entraînait comme action le fait de suivre cette logique, mais chose est-il qu'il a fallu à un moment donné mettre le holà à tout ça. Et par contre, au Tibet, ça n'a pas... Ils s'en sont sortis d'une autre façon, ils ont pu éviter cela. И действительно, есть действия, которые усиливают оковы, создают новые цепи, но есть действия, которые разъедают эти оковы и разбивают эти цепи. И то, и другое, да, является действием, и то, и другое, да, является кармой, но одни действия усиливают сансару, другие действия ее ослабляют. Et c'est vrai qu'en vérité, il y a des actions qui vont permettre... en fait, il va y avoir des actions qui vont, au contraire, développer de nouvelles chaînes qui vont renforcer l'attachement que l'on peut avoir. Par contre, il y a d'autres actions qui vont nous permettre, au contraire, de nous débarrasser de ces chaînes, qui vont nous permettre de se débarrasser de cet attachement que l'on peut avoir. Donc là, ça va être ce karma qui va soit d'un côté va permettre de renforcer cet attachement au samsara, ou au contraire qui va affaiblir tout ce sentiment que l'on peut éprouver par rapport au samsara. И вот эта градация зависит от мотивации. Et en fait, cette graduation, elle va dépendre de la motivation que l'on va éprouver initialement. Внешне, в своем приготовлении и осуществлении, действия могут быть полностью идентичны. Да. Но как бы внутренне, по своей мотивации и завершающей мысли,
эти действия могут быть полностью или кардинально противоположными. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que peut-être, vu de l'extérieur, certaines actions vont sembler de prime abord complètement identiques. Or, si on étudie la motivation qui aura poussé à commettre telle ou telle action et à la conclusion de ces actions, là, on va s'apercevoir que ces actions sont en fait complètement différentes, contrairement à ce qu'elles semblent de prime abord. Например, можно, ну или предположим, 4 человека одновременно совершают простирание. Они вместе, может быть, шли, может быть, вместе они делали какие-то доски, на которых будут простираться, или еще какие-то приготовления совершали. Все они совершали, все эти действия были полностью идентичными. Затем они также стоят одинаково перед, скажем, образом Будды, одним и тем же, пусть это даже будет, одновременно совершают одинаковое количество простираний, одновременно начинают, одновременно заканчивают. То есть приготовление и осуществление у них полностью идентичны. Donc, par exemple, on va avoir 4 personnes qui vont faire des prosternations en même temps. Donc ces 4 personnes se sont préparées de la même façon et ensemble. Ils ont préparé des planches sur lesquelles ils vont faire ces prosternations et toute la préparation a été identique. Après, c'est au même moment que ces 4 personnes vont commencer leur séance de prosternation devant une image de Bouddha. Ils vont commencer, ils vont terminer au même moment, ils vont faire le même nombre de prosternations. C'est-à-dire que la préparation ainsi que l'accomplissement sont identiques pour ces 4 personnes. Non. То есть, опять же, у них одинаковое здоровье, одинаковое состояние здоровья, одинаковые силы, способности. То есть нет никакой градации в том, что одному легче постираться, другому труднее. Et donc, ils sont en plus dotés de la même santé, de la même force, ils ont les mêmes capacités physiques pour mener à bien ces prosternations. Пойдем дальше. У них одинаковый вес, одинаковые силы, они питались одинаково, у них одинаковая одежда, то есть у них нет никакой разницы в внешней. Et donc, il n'y a aucune différence extérieure. Ils ont le même poids, ils sont habillés de la même façon, ils ont les mêmes capacités physiques, la même force et le même état de santé. Итак, первый, совершая постирание, думает о том, что мы, конечно, все равны, не все одинаковые, но я лучше всех. И вот если когда я совершаю эти постирания, я вот накоплю заслуги какие-то, я совершаю эти добродетели, накоплю какие-то заслуги, и пусть благодаря этому я смогу побороть всех остальных, я смогу их победить, или пусть благодаря моим заслугам они умрут. То есть он совершает действие. А почему не должен? Ну, такое желание, чтобы воплотилось, потому что когда накапливаешь заслуги, у тебя обретается как бы сила какая-то. И ты эти силы можешь направить на положительные, так и на отрицательные, в какой-то мере. И он думает, что вот пусть они умрут благодаря этому. Внешне он совершает то же самое действие, что и остальные, но он создает для себя довольно такую нехорошую сансару. Причем, желая вот этого, исходя из соперничества, он, скорее всего, может быть и попадет в мир асуров, но, скорее всего, попадет в мир животных, где будет постоянно гонимым.
либо же он попадет в мир голодных духов, где опять же будет гоним. В силу своей злонамеренности он попадет, опять же, побывает в какой-то момент в аду, где будет испытывать результаты этих своих помыслов и действий. Вот эта злонамеренность, она уже является действием, желание причинить вред. Да, благодаря тому, что он, тем не менее, как бы совершал какие-то действия, связанные с образом Будды, в будущем когда-то это ему поможет, это вытащит его из ада. Но на ближайший момент он создает себе нехорошую перспективу в сансаре. Vторой товарищ, давай по одному. Donc, pour ce qui est du premier, donc le premier, pendant qu'il fait ses prosternations, il est en train, il a les pensées suivantes. Il dit voilà, moi, ce que je fais, ce que je suis en train de faire, c'est, je le fais mieux que tous les autres. Et en fait, finalement, grâce à cela, je vais, en faisant ces actions vertueuses, je vais accumuler des mérites. Et grâce à tout ça, en accumulant des mérites, je vais pouvoir battre tout le monde, je vais pouvoir gagner. Et puis, en même temps, je voudrais que tous les autres meurent. Donc, avec cet état d'esprit, il est en train de se préparer une assez mauvaise place dans le samsara, puisque cet esprit de compétition, certes, ça pourra l'amener dans le monde des asuras, mais d'un autre côté, ça va certainement l'amener à une renaissance dans le monde des animaux, dans le monde des esprits affamés, où il sera toujours pourchassé, et les mauvaises intentions qu'il a émises, auxquelles il a pensé, ça va l'amener dans le monde des enfers. Et le fait d'atterrir dans le monde des enfers, ce sera finalement le résultat de ces mauvaises intentions qu'il a eues à l'esprit. Bon, d'un autre côté, comme il a quand même fait des prosternations en face à une image, une représentation de Bouddha, ça lui permettra quand même dans un temps futur de se sortir de cet enfer. Mais disons qu'au jour d'aujourd'hui, la place qu'il se prépare dans le samsara n'est pas parmi les meilleures. Даже если он не испытывает никаких отрицательных помыслов по отношению к своим товарищам, думает лишь о том, что вот благодаря этим постираниям пусть я буду богат, или пусть у меня будет хорошее здоровье, вот я как здорово отжимаюсь, тут как я здорово приседаю, пусть у меня тут мышцы будут, там мышцы Это будут. уже второй Нет, пускай первый. Даже если у него нет дурных помыслов. Типа, что он не хочет, чтобы они умерли. Да, не хочет даже с ними соревноваться, а просто думает, пусть я благодаря этим простираниям буду силен, здоров, красив, богат и так далее. Пусть я буду долго жить, и такие мысли как бы. И это все, о чем он как бы думает. Даже в этом случае его действия не являются практикой дхармы. Это просто какое-то, в принципе, хорошее поведение, наверное. Лучше, чем если бы он сидел в баре, но тем не менее это не является практикой дхармы. Как и предыдущий, когда он злонамеренность развивает, это тоже не является практикой дхармы. Et donc, tout comme le comportement précédent qui ne correspond pas à une pratique de dharma, donc quand bien même cette première personne n'aurait pas de mauvaises intentions ou de mauvaises idées comme de vouloir la mort des trois autres, mais se disait « Ah voilà, grâce à ces prosternations, je vais être beau, je vais être fort, je vais accumuler des richesses, je vais vivre longtemps », eh bien, rien que d'avoir ces idées pendant les prosternations, ce n'est pas une véritable pratique du dharma. Alors, certes, c'est mieux que d'aller boire des verres dans un bar, mais ça reste quand même différent d'une véritable pratique du dharma. Вообще никакой, даже не настоящей практики. En fait, c'est même aucune pratique du dharma. Elle est ni véritable ni pas véritable. C'est juste, ça correspond à aucune pratique du dharma.
Второй, он у нас немножко получше. Он совершает постирание, исходя из того, что его не удовлетворяет его положение в данной жизни, ему не нравится его состояние, тело и так далее. Он хочет в следующей жизни возводиться в мире богов. И все его помыслы связаны только лишь с тем, чтобы в будущей жизни быть счастливым. На эту жизнь ему полностью наплевать. Ему нет никакого дела до того, что будет с ним. Он полностью использует это тело только для того, чтобы, опираясь на это тело, создать причины для благого рождения в будущем. И с такой мыслью совершает постирание. Его действия уже являются практикой дхармы, но они все еще нацелены на создание пусть удобной, но сансары. И являются самым нижним, самым малым уровнем практики дхармы. Но с этого уровня уже начинается практика дхармы. Donc, alors la deuxième personne, elle fait ses prosternations et la motivation avec laquelle elle fait ses prosternations, c'est qu'elle est très déçue de sa vie. Elle n'aime pas la vie qu'elle connaît aujourd'hui, elle n'aime pas son état, elle n'aime pas son corps, et ce qu'elle veut, c'est avoir une renaissance prochaine, une bonne renaissance dans le monde des dieux. En effet, la vie que cette personne connaît aujourd'hui, cette vie lui est complètement égale et elle utilise finalement son corps comme la base qui va lui permettre d'acquérir une bonne renaissance future. Donc ceci, c'est déjà une pratique du Dharma, mais qui va quand même, cette pratique qui va quand même le laisser dans le samsara. Alors c'est ce type d'approche peut être considéré comme le niveau le plus bas de la pratique du Dharma, mais c'est quand même, on est déjà dans une pratique du Dharma, par opposition au premier personnage. Третий. Donc le troisième. Он совершенно разочарован в сансаре, его не прельщает никакое воплощение в ней, он любое состояние, связанное с зависимостью от 5 скандх, воспринимает как мучительное и всецело устремлен к достижению нирваны, но только для себя. Ну, то есть он не против того, чтобы и другие существа освободились, но не считает себя способным или ответственным за то, что будет помогать другим. Его действия уже разрушают сансару. И его действия являются чистой практикой дхармы. Это средний уровень. Не путать со средней температурой по больнице. Donc le deuxième, le troisième, la troisième personne, elle est complètement désenchantée dans le samsara et elle ne souhaite aucune renaissance, quelle qu'elle soit. Pour elle, le fait d'avoir ces cinq agrégats, ce n'est qu'une source de souffrance et le but qu'elle veut, c'est d'atteindre le nirvana, mais que pour soi-même. Par contre, elle peut penser quelque part dans une certaine mesure aux autres êtres, mais elle ne se sent pas capable ou responsable de prendre sur elle de vouloir que tous les êtres se libèrent aussi. Donc, de par son action, cette personne, elle veut se libérer du samsara. Et cette activité, elle correspond à une véritable pratique du Dharma,
mais qui se situera désormais non pas au niveau le plus bas comme précédemment, mais à un niveau intermédiaire de la pratique du Dharma. И потом последний остался товарищ. Он совершает постирание в смысле о том, что, ну, то есть он понимает, что, то есть он никаким образом не привязан к целям этой жизни. Он никаким образом не привязан к каким-то сиюминутным целям. То есть он не стремится ни к почету, ни к славе, ни к богатству в этой жизни. Он понимает, что очень важно создание причины условий для будущих воплощений. Он опять же понимает, что внутри сансары его ничто не прельщает. Он всецело стремится к тому, чтобы достичь освобождения в виде нирваны, но он ощущает на себе ответственность за других существ. И совершая постирание, мотивируется тем, чтобы как можно скорее обрести возможность и способности помогать другим существам. И завершая свои простирания, он посвящает свои заслуги тому, чтобы как можно скорее достичь этого состояния, чтобы другие существа как можно скорее достигли этого состояния. Вот этот последний является наивысшим из практикующих дхарму. Donc notre quatrième personnage, lui, il fait les prosternations avec les pensées suivantes à l'esprit. Il comprend, pour lui, ce qui est extrêmement clair, c'est qu'il n'est pas attaché, il n'a pas de but dans cette vie-ci. Il ne veut pas obtenir de richesse, de pouvoir, de respect de la part des autres. Ça ne l'intéresse pas d'obtenir tout cela dans cette vie-ci. Ce qu'il veut, lui, c'est créer des conditions qui pourraient avoir un impact sur les vies suivantes. En même temps, il est tout à fait conscient que la vie, dans l'existence, dans le samsara, ça ne l'attire pas du tout. Et ce qu'il voudrait, c'est atteindre cette libération, atteindre le nirvana, mais il se sent également responsable de tous les autres êtres. Et en fait, il effectue ces prosternations avec la motivation suivante, qu'il puisse atteindre la libération le plus rapidement possible pour que cela puisse par là même aider tous les autres êtres à atteindre l'éveil également. Et donc ce type de pratiquant qui a ces idées à l'esprit, il est vraiment dans la pratique du Dharma et il est dans le niveau le plus haut, dans le niveau supérieur de la pratique du Dharma. И вот у нас 4, ну или если первого разделить на 2, то там какое? 5 товарищей. То есть у нас первый злой, второй глуповатый, да? Ну или просто не злой. Третий уже получше, но все еще малый. 4 у нас средний, а 5 вот как бы лучший. Вот 5 человек совершают одинаковые действия, внешне все выглядит одинаково, но каждый из них совершает, все действия у них отличаются друг от друга на самом деле. Как по своей природе, так и по результату. По природе у первого это скорее даже не добродетель. У второго это, возможно, неопределенное действие.
У третьего это добродетель, но оскверненная добродетель. У четвертого это неоскверненная добродетель. У пятого это, ну, можно сказать, махаянская добродетель. Это великая практика бодхисаттвы. По своим результатам у первого, скорее всего, ничего не получится. Никаких результатов. У второго у него, возможно, и получится, но не так и не тогда, как он задумал. У третьего это воплотится и на этом закончится. Ну, у четвертого, в принципе, то же самое. У него воплотятся его результаты, ну и на этом как бы это действие исчерпается. У пятого это действие начнет плодоносить уже сейчас и будет давать свои результаты, плоды до самого достижения пробуждения. А разница между третьим и четвертым результатом? То есть у того достигается его результат как рождение в виде внутри сансары, а у четвертого достигается результат как уничтожение сансары. Ну, а как бы это на этом заканчивается. Это достиг хорошей сансары, а тот разбил свою сансару, и все, на этом закончилось. Donc, ces quatre personnages, en fait, on en a cinq. On en a cinq, puisqu'on avait le premier, on va le diviser en deux. Il y en avait un qui était méchant, et l'autre qui était pas méchant, quoi, mais il n'était pas très éveillé non plus. Donc, on avait le premier méchant, le deuxième, on va dire, pas méchant, le troisième qui était plus un débutant, hein, le quatrième qui était au niveau moyen et le cinquième qui est au niveau supérieur. Donc, ces cinq personnes, si on les observe de l'extérieur, elles ont toutes fait la même chose, exactement la même chose. Mais chacune de ces personnes, finalement, a eu des actions qu'ils vont faire, même si de l'extérieur elles paraissent identiques. Toutes ces actions sont différentes pour chacun parce que les actions, elles vont être différentes de par leur nature et de par les résultats qu'ils vont obtenir. En effet, la nature des actions du premier, eh ben, c'est une action qui n'est pas vertueuse. Hein. L'action du deuxième, c'est une action qui n'est pas vertueuse, mais qui n'est pas non plus clairement définie. Après, le troisième, c'est une action vertueuse, mais qui sera souillée. Le quatrième, c'est une action vertueuse. Et le cinquième, c'est une action vertueuse qui est dans la pratique du Mahayana ou qui entre dans la pratique du Bodhisattva. Et quels sont les résultats de ces cinq actions, de ces cinq personnes? Donc la première, ça va amener à aucun résultat. La deuxième, ça va apporter quelque chose, mais qui ne sera pas défini, ni dans le temps, ni dans la qualité de quel sera le résultat que cette personne va retirer. Après, pour ce qui est du troisième, cette action vertueuse, elle va amener des réalisations, mais elle sera cantonnée à des vies futures dans le samsara, des bonnes renaissances, mais tout en restant dans le samsara. Pour ce qui est de la quatrième personne, donc elle aura, le résultat sera qu'il arrivera à se libérer à couper en fait le cycle du samsara, et pour ce qui est du cinquième, lui, il va développer les fruits du résultat de cette action, et ça va porter ces fruits qui vont continuer à se développer jusqu'à ce qu'il atteigne lui-même l'éveil.
Таким образом, получается, мы немножко не согласны с точки зрения Хвашана. Et donc, c'est ainsi que l'on voit qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec le point de vue de notre moine chinois Ashan. На этом пока остановимся. Alors, on va s'arrêter là aujourd'hui, pour aujourd'hui.